न हर्षई नि र दीर्घकार रु प ण निरूपण। निरूपण अर्थ होची निर्णय करवा बा चिन्हट करवा। अइलाणी बिलाई मूषा जीव पलाई। शुभ सकाळ पिला माने आपण मानक गोटे नुआ क्लास को स्वागत करूची। आजिर क्लास रे आमे पढिबा दीर्घ उकार जोग। पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले हर्ष उकार जोग। समस्तकर मन अछि? चलंतु थरे देखि नबा हर्ष उकार जोग किपरि थिला। ये होची कोन हर्ष। हर्ष उकार जोगर चिन्ह किपरि थिला? एही परि थिला। अक्षर कोठी दिया जाउथला? एक ता तळे दिया जाउथला। एही परि उच्चारण किपरि करा जाउथला? क हर्षउ कु। एही परि आमे पूर्व क्लास रे पढिथिले। आजिर क्लास रे पढिबा दीर्घ उकार जोग। द दीर्घई दीर्घ घरे रेप दीर्घ। दीर्घ किपरि? एही परि गोटे पुडा रहिबो। दीर्घ कार जोग जोग। आर चिन्ह किपरि? एही परि। ये होची दीर्घ। ये होची दीर्घकार। दीर्घकार रो चिन्ह एही परि कोठी दबा? अक्षर रो तळे। क दीर्घ कु। एबे सब अक्षर रे दीर्घकार जोग करी लिखिबा। क युक्त दीर्घ समान उ। ख युक्त दीर्घ समान खु। गु घ दीर्घ गु। च दीर्घ चु। छ दीर्घ छु। ज दीर्घ जु। झ दीर्घ झु। त दीर्घ टु। थ दीर्घ थु। द दीर्घ डु। ध दीर्घ ढु। ण दीर्घ ण दीर्घ णु। त दीर्घ तु। थ दीर्घ थु। द दीर्घ दु। ध दीर्घ धु। न दीर्घ नु। प दीर्घ पु। फ दीर्घ फु। ब दीर्घ बु। भ दीर्घ भु। म दीर्घ मु। ज दीर्घ जु। र दीर्घ रु। ळ दीर्घ ळु। तालव्य स दीर्घ सु। मूर्धन्य स दीर्घ सु। दंत स दीर्घ सु। ह दीर्घ हु। सब अक्षर रे दीर्घकार जोग करी एबे आमे लेखिले। चलतु शब्द लिखिबा। दीर्घकार जोग करी शब्द लिखिबा। क दीर्घ उपु प। उप। उप माने पुओ। रूप। र दीर्घ रु प। रूप।
रूपर अर्थ हेउछि आकृति चेहरा आउ शरीर। ध दीर्घ धूप 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 माने धुआं देबा ठाकुर पाखरे भोग लगेबा पूजा अर्चना ये सब को धूप कह जाए। जेपरि आमे कहचे संध्या धूप माने कौन संध्या बेले ठाकुर को जो पूजा करा जाए आराधना करा जाए। धूप अर्थ बुझिल। चलतु नेक्स्ट शब्द लिखिबा दूत द दीर्घ दू त दूत दूत माने संवाद बाहक माने कौन जे वार्ता नहीं कि आसी थाए जड़े राजाकर किछि कथा आ जड़े राजा को पाखरे नहीं कि पहुंचे थाए ताको आमे कहि थाउ दूत। मुक म दीर्घ मु क मुक मुक माने जार बाक शक्ति नाही बाक माने कथा कहबा शक्ति नाही ताको आमे कहबा मुक। लोक कथार ताको कोन कह जाय जड़ा गुंगा एपरि कह जाय। धूली ध दीर्घ धू ळ हर्षई धूली धूली माने माटीर चूर्ण माटीर गुंड को आमे साधारणतः कहि थाउ धूली। आ कोन हे परिबो धूली माने मैला जो छोट मैला थाए ताको आमे सब धूली कहि थाउ। धूली उडुची माने कोन माटीर छोट छोट कण उडुची ताको आमे कहि थाउ कोन धूली। जुथ अंत्यस्थ ज दीर्घकार जु थ जुथ जुथ माने स्वजातीय पशु पक्षी मानकर दल जेमिति गोछाटे गाय जाउथिबे बहुत सारा गाय मिसिक एका संगे जाउथिबे तो ताको आमे को कहिबा गाय जुथ। जुथ अर्थ होची दल बा पल्ल। पूजा प दीर्घकार पु वर्गज आकार पूजा पूजा माने ठाकुर को उपासना करिबा ठाकुरकर आराधना करिबा या को कह जाए पूजा। शूल तालबेश दीर्घकार शूल 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 माने पेट मरा पेट व्यथा पेट जनित रोग ताको कहबा शूल। मूल म दीर्घ मूल 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 माने गछर चेर आरंभ मूल बुझिल मूल होची कोन गछर चेर आ गोटे होची आरंभ। भूमि भ दीर्घकार भू म हर्षई मी भूमि भूमि माने देश भूमि माने माटी भूमि माने पृथ्वी पृथ्वीर उपरी भाग को आमे कहि थाउ भूमि। धूम ध दीर्घकार धू म धूम धूम माने धुआं बांफ कुहुड़ी ए सब को आमे कहि थाउ धूम। मूषिक म दीर्घकार मु मूर्धनेश्वर हर्षई मूषिक 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 माने मूषा आ गोटे मूषिकर अर्थ हबो लुंठनकारी जो माने चोरी करते ताकू भी मूषिक कह जाए। मयूर म य दीर्घकार यु र मयूर मयूर समस्त जानिच एक प्रकारर पक्षी ताको आमे आ कोन कहि परिबा केकी सिखी मयूर को आमे कहि परिबा एक प्रकार बड़ पक्षी। मयूर देखिछ तार एते सुंदर पुच्छ अछि वर्षा हेबा पूर्वरु मयूर नाची थाए सब नंदनकानन रे मयूर देखिथिबो तो से अछि मयूर। कर्षक जातिर बृहत पक्षी को आमे कहिबा मयूर। नूतन न दीर्घ नु त न नूतन नूतन माने नुआ न्यू। भूषण भू भ दीर्घकार भू स अण भूषण भूषण माने अलंकार गहना आउ शोभा सुंदर देखा जाय को भूषण कह जाए। निरूपण न हर्षई नि र दीर्घकार रु प ण
ନିରୂପଣ। ନିରୂପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଅପରୂପ। ଅ ପ ରୁ ର ଦୀର୍ଘ ରୁ ପ। ଅପରୂପ। ଅପରୂପ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର, କୁରୂପ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପରୂପ। ଅନୁକୂଳ। ଅ ନ ହର୍ଷଉ ନୁ କ ଦୀର୍ଘ ଉ ଳ ଅନୁକୂଳ। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁକୂଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳର ବିପରୀତ। ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ କଣ? ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି। ସୂତାହାଟ। ସ ଦୀର୍ଘ ସୁ ତ ଆକାର ତା ହାଟ। ସୂତାହାଟ। ସୂତାହାଟ। ସୂତାହାଟ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ହାଟରେ ସୂତା ମିଳୁଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ସୂତାହାଟ। ଦୀର୍ଘକାର ଯୋଗ କରି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢି ନବା। କୂପ, ରୂପ, ଧୂପ, ଦୂତ, ମୁକ, ଧୂଳି, ଯୂଥ, ପୂଜା, ଶୂଳ, ମୂଳ, ଭୂମି, ଧୂପ, ମୂଷିକ, ମୟୂର, ନୂତନ, ଭୂଷଣ, ନିରୂପଣ, ଅପରୂପ, ଅନୁକୂଳ, ସୂତାହାଟ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ପଢିବା। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ନୂପୁର ବାଜଇ ରୁଣୁ ଝୁଣ ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ମୟୂର ନାଚଇ ଢଳି ଢଳି ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିଦବା ତାପରେ ପଢିବା। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ। ଅ ଇ ଲା ଣି ବିଲାଇ। ବିଲାଇ। ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ପଳାଇ। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ନୂପୁର। ନୂପୁର ବାଜଇ ଋଣ ର ହର୍ଷକାର ଋଣ ଝୁଣ ଝ ହର୍ଷକାର ଝୁଣ। ନୂପୁର ବାଜଇ ଋଣ ଝୁଣ ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ନଳ କୂପ ଜଳ କର ପାନ। ମୟୂର ନାଚଇ ଢଳି ଢଳି। ମୟୂର ନାଚଇ ନାଚଇ ଢଳି 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 ଢଳି। ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ପ ଦୀର୍ଘକାର ପୁ ଜ ଆକାର ଯା। ପୂଜା ଥାଳି ଥ ଆକାର ଥା ଳ ହର୍ଷଇ ଥାଳି ନିଅ ନ ହର୍ଷଇ ନି ଅ ବନମାଳି। ବ ନ ମା ଳ ଦୀର୍ଘଇ ଳ ଦୀର୍ଘଇ ଳି ବନମାଳି। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ ମାନେ ବିଲେଇ ଆସିଲାଣି। ବିଲେଇ ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ? ମୂଷା ଥିଲେ କଣ ହୁଏ? ମୂଷା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ। ଅଇଲାଣି ବିଲାଇ ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ବିଲେଇ ଆସିଲାଣି, ମୂଷା ଯିବ ପଳାଇ। ମୂଷା ଏବେ ପଳେଇବ। ନୂପୁର ବାଜଇ ଋଣୁ ଝୁଣ। ନୂପୁର ବାଜଇ ଋଣ ଝୁଣ। ନୂପୁର ବାଜଇ। ନୂପୁର ମାନେ କଣ?
ଘୁଙ୍ଗୁର। ନୂପୁର ବାଜଇ ଋଣ ଝୁଣ ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ନୂପୁର କିପରି ବାଜିଥାଏ? ରୁଣ ଝୁଣ ସେଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁମକା ଲାଗିଥାଏ। ତ ନୂପୁର ଋଣ ଝୁଣ ହୋଇ ବାଜେ। ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନଳକୂପ ମାନେ ନଳକୂଅ, ଜଳ ମାନେ ପାଣି, କର ପାନ, ପାନ ମାନେ ପିଇବା। ନଳକୂପ ପାଣି ପିଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି, ଟ୍ୟାପ ଖୋଲିକି ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛ। ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା, ଟ୍ୟାପର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁଆଡେ କଣ ଥିଲା? ନଳକୂଅ ଥିଲା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର କମି ଯାଇଛି। ନଳକୂପ ପାଣି ବହୁତ ତଳୁ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଗଭୀରରୁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନଳକୂପ ଜଳ କର ପାନ। ମୟୂର ନାଚଇ ଢଳି ଢଳି ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ମୟୂର ନାଚଇ ଢଳି ଢଳି। ମୟୂର ନାଚ କଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଛ? କେମିତି ନାଚ କରିଥାଏ? ତାର ପଙ୍ଖ ଏମିତି ଫେଲି ଯାଇଥାଏ ଚାରିପଟକୁ, ପଙ୍ଖ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଏମିତି ନାଚ କରେ। ତ ମୟୂର ନାଚଇ ଢଳି ଢଳି ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ଢଳି ଢଳି ମାନେ ଏପଟକୁ ଢଳିବ, ଏପଟକୁ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା, ଏପଟକୁ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଟିକେ, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଢଳି ଢଳି। ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି। ବନମାଳିକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ। କଦଳୀ ନଡିଆ ସବୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ପୂଜା ଥାଳ। ପୂଜା ଥାଳି ନିଅ ବନମାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଯୋଗ କରି କିପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହୁଏ, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ଏଠି ରଖୁଛି।